अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए, विज़िट वीज़ा पर सऊदीया जाने वाले लोगों के लिए और वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि सऊदीया ने कुछ टाइम पहले कुछ कवानीन बनाए थे और उनको अब मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया है। और जो लोग सऊदीया में जाते हैं उम्रा करने के लिए विज़िट वीज़ा पर, या जो वहाँ पर वर्कर्स रह रहे हैं, अगर उन्होंने उन कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन लिया जाएगा, जिनमें उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके ऊपर भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और उनको सऊदीया से बाहर उनके मुल्क वापस भेज कर उनके ऊपर सऊदीया में दोबारा दाखिले पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। और वो कुछ काम तो उनमें से ऐसे हैं कि जो हमारे अपने ममालिक में हम उनको मामूली समझते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, ये तो एक नेक काम है, लेकिन आपने वो काम वहाँ जाकर हरगिज़ नहीं करने। ख़ास तौर पर जो लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं उन्होंने इन चीज़ों पर लाजमी अमल करना है, वरना ये सादा ज़हन लोग वहाँ जाकर फंस जाएंगे और इनके लिए कोई ना कोई मसला बनेगा। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और देखें, सऊदीया हज उम्रा मिनिस्ट्री के बाद पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर ने भी इन चीज़ों का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से जो लोग सऊदीया जाने वाले हैं वो सऊदीया के इन कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि पहले लोग इस तरह से कर रहे होते थे, लेकिन अब ये इन कवानीन पर लाजमी अमल करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिस पर पाबंदी लगाई गई है वो है खैरात और माली इमदाद। और देखें, इसमें दो कैटेगरी हैं। एक तो वो लोग हैं कि जो वहाँ पर जाकर लोगों से पैसों का मुतालबा करते हैं या लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जो उन लोगों को दे रहे होते हैं, यानी कि कोई शख्स वहाँ पर खैरात मांग रहा है या कोई भीख मांग रहा है और आप उसको वहाँ पर खैरात दें, उसको आप भीख दे दें। अब उसमें क्या होता है, बहुत से लोगों ने तो इसको पेशा बनाया हुआ है कि वो वहाँ जाते हैं और भीख मांगते हैं, और वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, उम्रा करने के लिए गए होते हैं, वो उन लोगों को भीख दे रहे होते हैं। कोई 5 रियाल, 2 रियाल, 1 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल, इस तरह से लोग उनको देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दिखने में अच्छे खासे लगते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पैसे चोरी हो गए, डॉक्यूमेंट्स हमारे गुम हो गए, अब हमारे पैसे ख़त्म हैं, तो हमारी कुछ इमदाद कर दें। तो ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भीख मांग रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी, और जो लोग उनको दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए आपने अपने जो सदक़ात वग़ैरह हैं वो ऐसे लोगों को नहीं देने जो रस्तों में खड़े होकर मांग रहे होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल किस्म के वहाँ पर भिखारी हैं उनको आपने नहीं देने। अगर आपने कोई सदक़ात वग़ैरह वहाँ पर देने हैं तो उसमें यह है कि आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। सऊदीया की जानिब से जो वहाँ पर ट्रस्ट इदारे रजिस्टर्ड हैं उनको आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो सफाई करने वाले लोग हैं उन लोगों को आप दे सकते हैं। वहाँ की हुकूमत की जानिब से और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया की जानिब से भी इस चीज़ की इजाज़त है, उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग वहाँ पर भिखारी बनकर फिर रहे होते हैं या लोगों से वैसे मुतालबा कर रहे होते हैं, उनको आपने पैसे नहीं देने और उनकी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं करनी, वरना आप भी मुश्किलात में फंस जाएंगे। और यहाँ पर देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी के साथ ऐसा कोई जेन्युइन मसला बन भी जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या उसके पैसे गुम हो जाते हैं, तो देखें वहाँ पर इदारे मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर बताएं, तो इंशाल्लाह जो आपकी जायज़ इमदाद होगी वो सऊदी हुकूमत या उनके जो इदारे हैं वो आपकी करेंगे। उसका दूसरा तरीक़ाकार ये भी है कि आप किसी के भी मोबाइल से या अपने मोबाइल से अगर आपके पास है तो आप अपने घर पे पीछे कॉन्टेक्ट करके भी पैसे मंगवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि लोगों से आप भीख मांगें। इसके अलावा रकम का लेन देन या किसी को उधार रकम देना या उससे लेना, इस चीज़ पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इसमें बहुत से केस इस तरह के सामने आए थे कि जिनमें लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं और जो मार्केट का रेट होता है उससे वो ज़्यादा ले रहे होते हैं या कम ले रहे होते हैं। जो भी उनके मामलात होते हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर इस तरह से अपना कारोबार बना लिया है। या बहुत से लोग कहते हैं कि ये पैसे आप रख लें, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई फना जानने वाला आएगा, दोस्त वगैरह होंगे, अजीज़ व अकारब, उनको आप ये पैसे दे देना, और फिर वो मसले मसाइल वहाँ पर पैदा होते हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है, ना किसी को उधार देने हैं, ना किसी से उधार लेने हैं, और ना ही आपने किसी शख्स से कोई मनी एक्सचेंज वगैरह करवानी है। जो भी काम करना हो आप मुस्तनद इदारों के पास जाएँ, वहाँ से आप अपनी मनी वगैरह एक्सचेंज करवानी हो वो करवाएँ।
اور اس سے اگلی پابندی ہے حرمین شریفین میں ویل چیئر کی سروس پرووائڈ کرنا۔ اب دیکھیں مسجد الحرام کے ارد گرد بہت سے ادارے ہیں اور ان کی اپنی سہولیات ہیں مسجد الحرام انتظامیہ کی جانب سے جو لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو آپ نے صرف وہی سروسز لینی ہیں کہ جو وہاں پر ویلڈ ہیں۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ احرام کی چادریں باندھ کر اور لوگوں کو سستے ریٹ میں عمرہ کروا رہے ہوتے ہیں، عمرے کا طواف کروا رہے ہوتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر جو سرکاری ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 115 ریال ہے مکمل عمرے کا، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 100 ریال میں، 80 ریال میں یا 90 ریال میں آپ کو مکمل عمرہ کروا دیں گے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں بھی اللیگل ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ نے پہلے سعودی منسٹری سے اجازت لینی ہوتی ہے، اس کا لائسنس لینا ہوتا ہے، تب آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پر اس طرح سے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ احرام کی چادریں باندھ لیتے ہیں، آپ سے وہ کم قیمت میں آپ کو عمرہ کرواتے ہیں ویل چیئر پر بٹھا کر، لیکن آپ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ شخص کون ہے جو آپ کو عمرہ کروا رہا ہے، تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ ہی آیا ہے، کیونکہ وہ خود احرام کی چادر میں جاتا ہے، اس کے پاس اس کا کوئی یونیفارم نہیں ہوتا ہے، ویل چیئر چلانے والوں کا جیسے یونیفارم ہوتا ہے وہاں پر جو لوگ وہاں پر رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے لوگ، کیونکہ وہ لوگ گئے ہوتے ہیں وزٹ ویزا پر یا عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر وہ اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں کہ ویل چیئر کی ہم سروس پرووائڈ کریں گے۔ تو اس لیے نہ آپ نے ایسے لوگوں سے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اگر آپ پکڑے گئے، اور نہ ہی آپ لوگوں نے کسی کو اس طرح سے عمرہ کروانا ہے کہ اس سے آپ پیسے لیں اور اس کو عمرہ کروا رہے ہوں۔ اور اس سے اگلی پابندی ہے کہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد بال کاٹنا یا لوگوں کی حجامت کرنا۔ تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ وہاں پر پراپر شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا کر اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اتنے زیادہ اخراجات میں نہیں ہے، 5 ریال، 10 ریال یا 15 ریال، یہ رش کے حساب سے ہوتے ہیں۔ رش کم ہو تو 5 ریال لیتے ہیں، نارمل رش ہو تو 10 ریال لیتے ہیں، اور اگر پیچھے کی شاپس پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر 5 ریال میں ایزیلی آپ اپنا حلق کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صفا مروہ کے باہر ہی ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد الحرام کی جو تقدس ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ وہاں پر بال وغیرہ بکھیر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام آپ نے وہاں نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایک دوسرے کے بال کاٹنے ہیں تو آپ اپنی ہوٹل جا کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور پابندی کن لوگوں پر ہے؟ تو پابندی دیکھیں اس لیے لگائی گئی ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر، اب جیسے وہاں کا ریٹ چل رہا ہے فرض کریں 5 ریال کا، یا رش کے دنوں میں نارمل رش ہے 10 ریال کا، یا زیادہ رش کے دنوں میں 15 ریال کا ریٹ چل رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہیں سے بال کاٹنے کا سامان وہ مارکیٹ سے پرچیز کر لیتے ہیں، اور انہیں تھوڑا بہت بلیڈ وغیرہ چلانا آتا ہے، تو وہ وہاں جا کر لوگوں کی سستے ریٹ میں اور لوگوں کے بال کاٹنا یا ان کا حلق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اچھی خاصی وہاں پر پھر وہ کمائی کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اور ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے سعودی قوانین کے مطابق کہ وہ وہاں جا کر اس طرح سے پیسے لے کر لوگوں کے بال کاٹیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہو تو اس سے بھی بال نہیں کٹوانے، اور نہ ہی آپ نے کسی کے بال اس طرح سے کاٹنے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر جو شاپس بنی ہوئی ہیں وہاں جا کر آپ بال کٹوا لیں، اور اگر آپ نے خود اپنے بال کاٹنے ہیں تو آپ اپنی ہوٹل میں آ کر کاٹ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کے آپ فری میں بال کاٹتے ہیں، جیسے کچھ گروپس کی شکل میں جاتے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بال کاٹ دوں گا، آپ میرے کاٹ دینا، تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی ہوٹل میں آ کر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی سے پیسے لے کر یہ خدمات نہ آپ نے دینی ہے، اور نہ کسی کو پیسے دے کر آپ نے یہ خدمات اس کی حاصل کرنی ہے کہ میں سستے میں اپنے بال کٹوا لوں۔ ایسا نہ ہو کہ سستے کے چکر میں آپ وہاں پر پھنس جائیں اور آپ کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا جائے، یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے، یا آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیا جائے اور پھر دوبارہ سعودیہ میں داخلے کی پابندی آپ پر لگ جائے۔ تو اس لیے جو یہ پابندیاں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں جو سعودی حکومت کی جانب سے نافذ کی گئی ہیں، ان تمام پابندیوں پر آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکلات پیدا وہاں پر نہ ہو۔ تو دیکھیں آخر میں میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ جس کنٹری سے بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا وزٹ ویزا پر، یا آپ وہاں پر ورکر ہیں، تو آپ اپنے ملک کی وہاں پر نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ہمیشہ کوشش کریں کہ پوزیٹیو رول آپ وہاں پر پلے کریں، تاکہ آپ کے ملک کی نمائندگی اچھے طریقے سے ہو اور آپ کے کنٹری کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جب آپ وہاں پر جا کے الٹے سیدھے کام کریں گے، جگاڑو کام کریں گے، تو پھر آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور آپ کے کنٹری کی بھی اس کے ساتھ بدنامی ہوگی، کیونکہ آپ وہاں پر اپنے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں۔
और फिर इसीलिए कुछ कंट्रीज़ के लोगों पर बहुत से मुल्कों ने पाबंदियाँ जैसे आयद कर दी हैं कि फ़लाँ मुल्क के लोगों को हम वीज़े नहीं देंगे, उनको जॉब्स नहीं देंगे। ये इसी वजह से होता है कि वहाँ जाकर कुछ लोग गलतियाँ करते हैं और पूरी कौम को उन गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो वहां पर जाकर भीख मांगते हैं और अब सऊदीया ने उनको वीज़े देने ही बंद कर दिए हैं। यानी कि कितनी बड़ी उनकी बदकिस्मती है कि जहां पर मक्का, मदीना, मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम है कि वहां जाने पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है सिर्फ उनकी गलत हरकतों की वजह से। तो इसलिए आपने इन पाबंदियों पर लाजमी अमल करना है ताकि आप बार बार वहां पर जा सकें। और देखें, आप अगर रोज़गार के लिए वहां पर गए हुए हैं या आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो देखें, आप जो वहाँ के सऊदी कवानीन हैं उनकी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, बल्कि उनके कवानीन पर आपने अमल भी करना है। आपने इबादत भी करनी है और उनके कवानीन पे अमल भी करना है। जो सर्विसेज वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो मजाज सर्विसेज हैं, उन्हीं पे आपने अमल करना है और उन्हीं सर्विसेज से आपने फ़ायदा उठाना है। गैर कानूनी कोई भी काम आपने नहीं करना, ना किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और जो लोग इस तरह की सर्विसेज गैर कानूनी तौर पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेशक वो आपको सस्ते में मिल रही हों, आपने वो सर्विसेज लेनी भी नहीं है। तो नाजरीन, ये तो थी कुछ वो पाबंदियाँ जिन पर अब बहुत सख्ती के साथ वहाँ पर अमल करवाया जा रहा है और लोगों के खिलाफ सख्त किस्म के एक्शन लिए जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, जो लोग उम्रा पर जा रहे हैं, जो विज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं, या जो लोग वहाँ पर वर्कर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, ताकि वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।